ببخشید با من نگاه کنید. Что желаете? وای با من یک تا آش و نیم تا نان، چای کبود، یک تا شکراب درخواست کردنی بودم. Вы знаете вообще, куда вы пришли? Это ресторан. Если хотите поесть плов, пожалуйста, идите в чайхану. да ببخشید من زبان روسی رو نمیدانم. да بخشش زیاد. Ай, я даже не знаю, из какого леса вы. Современный человек должен знать русский язык. ба ман нигоҳ кунед. Лабаяко, номатон чӣ буд? Собир, мо фикр кардаем номатон Саша бошад. چی درخواست میکنید؟ A lemon tea pot and Caesar salad, please. англисиро намедонед ме? نه одами замонавӣ будед, дафтари арзу шикоятро биёред. اکو биёред. خوب акол ҳурмататонро нигоҳ доред. дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҳақ доред ки фикратонро бо забони тоҷикӣ баён кунед. онҳо маҷбур ҳастанд ки бо шумо бо забони тоҷикӣ ҳарф зананд, лекин забони хориҷиро ман омӯзед. сафар кардед лозим мешавад. бо овози баланд хонед то ки ба шумо бар инҳо дарс шавад. سال 2000 баландтар. سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان قبول شده است. مقصد قانون تحکیم مقام زبان تاجیکی است. تاجیکم فخرم با دولتم، تاجیکم فرزندی این ملتم، من به دنیا آمدم تاجی سامان بر سرم، قهرمان دارم نشان عکسی پیشوا